Poštovanje, dragi gledalci. Da li ste znali da jedan tanjir pasulja dnevno sprečava ove bolesti? To je stari domaći lek. Naši stari su znali šta je zdravo, pa su pasulj jeli veoma često. Iako se već dugo govori da je konzumacija pasulja dobra za zdravlje, danas se ovom povrću pridaje još više pažnje zbog novih informacija koje donose naučnici. Pasulj posjeduje veliku energetsku vrednost te sadrži gotovo sve esencijalne aminokiseline. Zašto je pasulj dobar za zdravlje? Naučnici otkrivaju da ishrana bogata pasuljem može smanjiti rizik od srčanih oboljenja i određenih vrsta raka. Smernice za zdravu ishranu preporučuju dnevnu dozu od 3 šoljice pasulja sedmično, odnosno nedeljno. Pasulj posjeduje veliku energetsku vrednost te sadrži gotovo sve esencijalne aminokiseline. Pored toga sadrži lecitin kao i kalijum, kalcijum, železo, fosfor, magnezijum, cink i natrijum. Predstavlja odličan izvor belančevina, a za razliku od drugih izvora, pasulj ima malo masti pa ne sadrži one zasićene kao ni holesterol. Od vitamina odličan je izvor folne kiseline, vitamina B6, vitamina K, zatim riboflavina, odnosno B2 i B3. Asortiman fitohemikalija pronađen u pasulju štiti ćelije od raka i usporava rast tumora. Istraživači na jednom univerzitetu su izjavili da žene koje konzumiraju pasulj najmanje 2 puta nedeljno imaju 24% manje izgleda da razviju rak dojke, srčane bolesti, dijabetes tipa 2, visok krvni pritisak ili rak debelog creva. Šta to čini pasulj tako zdravim? Pasulj je dobar izvor belančevina i za razliku od drugih izvora belančevina pasulj ima malo masti te ne sadrži zasićene masti i holesterol. Jedna porcija pasulja osigurava 20% dnevnih potreba za vlaknima. Istraživanja su pokazala da osobe koje jedu pasulj dobijaju više ovih ključnih hranjivih materija od osoba koje ne konzumiraju pasulj. Koje su vrste pasulja najzdravije? Naučnici su testirali 6 uobičajenih vrsta pasulja koji se mogu naći na tržištu i izmerili količinu antioksidanasa u svakom od njih. Testiranje je pokazalo da su crveni, šareni i tamno plavi pasulj imali i do 10 puta veće količine antioksidanata i drugih lekovitih materija nego beli i žuti pasulj. Znači crveni, šareni i tamno plavi. Ovo su recepti za različite vrste pasulja. Čorbas pasulj. Sastojci: 300 do 400 grama pasulja tetovca, 1 glavica crnog luka, 3 čena belog luka, ulje, lovorov list, suvi začin, biber, 1 kašika brašna, 1 kašičica mlevene paprike i 300 grama suvih rebara. Priprema: pasulj očistiti i oprati u nekoliko voda, naliti i iseći crni luk, dodati rebra, lovorov list i staviti da se kuva. Ako je pasulj mlad, potrebno mu je svega sat vremena da se potpuno skuva. Na ulju ispržiti sitno seckan crni luk, dodati brašno i izdrobljen beli luk, pa sve dobro propržiti i na kraju dodati mlevenu papriku i odmah podići sa ringle i sipati u pasulj. Dodati kašiku začina, soli i bibera i ostaviti da vri nekoliko minuta. Što kažu, prosto kao pasulj. Zatim lički pasulj. Recept za lički pasulj. Potrebno je 300 grama žutog pasulja, 300 grama kiselog ribanca, veća glavica crnog luka, 3 čena belog luka, 200 grama slanine, 500 grama suvih rebara, 2 kašike slatke paprike, 2 krompira. Priprema: dan ranije pasulj prelijte vodom i pustite ga da nabubri. Sutra dan odlijte vodu, dolijte novu, dodajte suva rebra i kuvajte. Sitno naseckajte crni luk i prodinstajte ga na ulju. Kad malo požuti, dodajte slatku papriku i kiseli kupus. Podlijte šoljicom vode i dinstajte. Naseckajte beli luk i slaninu, dodajte ih kupusu. Dinstajte dok kupus skroz ne omekša. Kad se pasulj i suva rebra skuvaju, dodajte kupus, promešajte i kuvajte. Eto, dragi gledalci, vidjeli smo u ovom videu koliko je pasulj zdrav,
to nesumnjivo već svi znate, ali nismo znali baš da je toliko zdrav. I podelili smo u ovom videu par recepta kako skuvati čorbas pasulj na različite načine. Ako vam je video bio zanimljiv, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Prijatno!